गुरुवार की रात अंडाल के साउथ बाजार में एक आवारा सांड के द्वारा एक युवक को जख्मी करने की खबर सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आई और सांड को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर जंगल में छोड़ने का प्रयास किया, किंतु इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी मौत हो गई। गुरुवार की रात अंडाल के साउथ बाजार में एक आवारा सांड के द्वारा एक युवक को जख्मी करने की खबर सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आई और उस आवारा सांड को इलाके से बाहर निकालकर जंगल में छोड़ने के लिए प्रशासन की मौजूदगी में उस सांड को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया। सुई लगाने के बाद सांड में किसी तरह की हरकत नहीं होने के कारण वेटनरी डॉक्टर को बुलाया गया। उसके बाद डॉक्टरों ने कुछ समय इंतजार करने को कहा। उसके बाद ही कुछ पता चलेगा कि सांड की स्थिति कैसी है। उन्होंने यह भी कहा कि जो इंजेक्शन सांड को लगाया गया है वह डोज सही था, लेकिन अगर सांड की मौत होती है तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई है। वहीं दूसरी तरफ इस संबंध में अंडाल के बीडीओ सुदीप्तो विश्वास का कहना है कि इस सांड को इंजेक्शन का डोज देने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि हमें मालूम पड़ा है कि सांड का हार्ट फेल कर चुका है, लेकिन अब पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि इस घटना के विषय में वहां के स्थानीय पंचायत मेंबर मुस्तफा खान का कहना है कि आवारा सांड ने इलाके के कई लोगों को अपना निशाना बनाया था, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि उस सांड से अब किसी और को क्षति ना पहुंचे। इसके लिए बेहोश कर सांड को कहीं और ले जाना था, लेकिन सांड की मौत हो गई। रात को ही सांड को अंडाल थाना में लाया गया। अंडाल थाना प्रभारी ने बताया कि सांड की मौत गलत होने के बाद सांड के शव को अंडाल थाना परिसर में भी दफनाया गया। इस अवसर पर गाजे बाजे के साथ पूजा और हवन भी किया गया। पुलिस का कहना है कि जहां सांड को दफनाया गया है वहां शंकर भगवान का एक मंदिर की भी स्थापना की जाएगी। একটা লোকের বহু লোকে করেছিল, কালকে তো একজনকে প্রায় মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল। আমরা চেষ্টা করেছিলাম ষাঁড়টাকে ট্রাঙ্কুলাইজ করে যদি এলাকা থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়, অন্য জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া যায়, কিন্তু ষাঁড়টাকে ট্রাঙ্কুলাইজের ওষুধ দেওয়ার পর ষাঁড়টার বয়সও হয়েছিল, ডাক্তারবাবুর মতে 4 ঘন্টা যাক, তারপর শুনছি নাকি হার্ট ফেল করেছে। দেখা যাক কী হয়। এই প্রসেসটা কি ঠিক ছিল? হ্যাঁ, আর কোনো প্রসেস নেই, কারণ এটা তো ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল নয় যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট নিয়ে যাবে, এই ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। ঠিক আছে। আচ্ছা, কতজনকে আহত করেছে? 6 জন তো বটেই, 2 জন 7-8 জনকে আহত করেছে, আর 2 জনকে তো একজনকে তো হসপিটালেই পাঠিয়ে দিয়েছিল। সে মৃত্যুর থেকে বেঁচে আছে কিনা আমি এখনও জানি না। সন্ধে পর্যন্ত শুনলাম যে তার ঠিক ছিল। নেক্সট স্টেপ কী হবে? পোস্টমর্টম হবে। পোস্টমর্টম হয়ে যার মৃত্যুর যা কারণ জানা যাবে সেই, তারপর প্রথা মতে যা হয় ঠিক। বিডিও সাহেব থাকে, অ্যাকচুয়ালি 4 ঘন্টা ওয়েট করতে হয়, তারপরে ওটাকে ডেট হিসাবে ঘোষণা করা যায়। আপাতত ও যা অবস্থায় আছে নিস্তেজ অবস্থায় আছে, এটুকুনি বলতে পারি। নিস্তেজ অবস্থায় আছে, সন্দেহ করা যাচ্ছে একটা স্ট্রোক হলেও হতে পারে, ঠিক আছে। সেটা পিএম ছাড়া বলা যাবে না। পোস্টমর্টম কালকে হবে, কালকে পোস্টমর্টম হবে, তখনই বলে দেওয়া যাবে। প্রসেসটা কি ঠিক ছিল? কিসের? হ্যাঁ, এবার এটা প্রসেস, এই ছাড়া তো আর দ্বিতীয় কোনো প্রসেস নেই। জাইলাজিন ছাড়া বেসিক্যালি হাতিকে এমনি করা হয়, এই ষাঁড় এই প্রথম ইনজেকশন দিয়ে এমনি করা হয় না। জাইলাজিন যার ডোজ পড়েছে শুনলাম 2 ml ওর কাছে কম। ইউজুয়ালি 100 কেজিতে 1 ml দেওয়া হয়, সেই হিসাবে 2 ml। এবার ও হয়তো বা ওর ভিতরে কোনো অন্য অসুখ ছিল, সেটাও হতে পারে। নেক্সট প্রসেস কী হবে? এবার পিএম করা হবে, কালকে দেখা হবে। যদি বেঁচে না থাকে তাহলে পিএম করে তার রিপোর্ট প্রডিউস করা হবে। স্যার, আপনার নাম? ডক্টর সুকান্ত রায়। আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আমি অন্ডালেরই পোস্টিং। ঘটনাটা কালকে রাত্রে একজন ছেলেকে এই ষাঁড়টা মেরেছিল, ওর পুরো পেটটা ভেড়িটা ফেটে গিয়েছে। ওকে আমরা কালকে রাত্রেবেলা বিধাননগরে পাঠালাম। তারপরে আমাদের প্রশাসন, তারপরে আমাদের যে বিডিও ছিলেন ওনাকে ইনফরমেশন করলাম। এটা কত মাস থেকে এরকম চলে আসছে, পাড়াতে 4-5 জনকে মেরেছে। এখানে প্রুফ আছে, আপনারা দেখে নিন। পাড়াতে এখানে চাঁদ বলে একটা ছেলে ছিল, এক বুড়ো লোক ছিল, ও তো অসুস্থ ছিল কিন্তু ওকে মেরে দিয়েছে। সাকির বলেছিল, ও তো ডেট করে গিয়েছে। এমনি প্রায় বাজারে যদি যাচ্ছে রাস্তাতে তো ভয়ের লোকরা বেরোতে পারছে না। আজকে কি হয়েছে, আমরা বিডিও প্রশাসনকে জানালাম। বিডিও প্রশাসন যা স্টেপ নিয়েছে ওই স্টেপটা নিল, ওটা ইনসুলিন দেওয়ার জন্য কিছু স্টেপ নিয়েছে, তারপরে ওটা প্রসেস হয়েছে। এটা আমি বলতে পারবো না, হয়তো আমি ডাক্তার নয়। ডাক্তার এসেছিলো, বিএলডিও সাহেব এসেছিলো, বিডিও এসেছিলো, আমাদের প্রশাসন ছিল,
এটা ওনারই ভালো করে বলতে পারে। আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাই কি আমরা এখানে যা ক্ষতি হয়েছিল, মানুষকে ক্ষতি হয়েছিল, এ আবার কোনো রকম মানুষকে ক্ষতি না হয়। আপনার নাম? আমার মুস্তাফা খান, আমি পঞ্চায়েত মেম্বার। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PV न्यूज़।